अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रो इमरान है और वेलकम करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल देसी माहौल में। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो मुर्गियां छोटी रह जाती हैं, अगर आप वज़न के लिहाज से परेशान हैं कि मुर्गियों का वज़न कैसे हासिल किया जाए। उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, उनको खुराक भी दे रहे हैं, हम सारे काम कर रहे हैं, फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ रहा। तो इसी हवाले से ये वीडियो है, आपके लिए बहुत अहम है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जो नए मेहमान हैं वो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाई हैं जो मैं आपको खुश्क दूध दिखा रहा हूँ, ड्राई मिल्क दिखा रहा हूँ। ये ड्राई मिल्क अगर हम 50 किलो की बोरी में 250 ग्राम के हिसाब से मिक्स करें, अगर आपके पास थोड़ी मुर्गी हैं और आप जो भी उन्हें खुराक दे रहे हैं, आप उन्हें मकई दे रहे हैं, गंदम दे रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, ये कुछ भी और दूसरी खुराक मिक्स करके दे रहे हैं या ऑर्गेनाइज खुराक दे रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि उनका वज़न अच्छी तरह से बढ़ना शुरू हो जाए तो ये खुश्क दूध आपके लिए बहुत अहम चीज़ है। इसकी डोज़ मैंने आपको बता दी है, 250 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से हम इसको अच्छी तरह से इस खुश्क दूध को, ड्राई मिल्क को हम खुराक के अंदर मिक्स करते हैं, फिर इसको बर्ड्स के सामने रख देते हैं कि बर्ड इसको खाना शुरू कर दें। ये खुश्क दूध जो होता है, एक तो आप बाज़ारी भी ले सकते हैं और दूसरा आप मलाई भी उतार सकते हैं। घर में जो दूध होता है उसको उबालने के बाद ऊपर से जो मलाई होती है उसको आप उतारें, और इसके अलावा आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने फ़ेट बताई है फ़ेट की जो रेशियो होगी, खुश्क दूध 250 ग्राम बताई है, और जो आप मलाई उतारते हैं, मलाई सिर्फ 50 ग्राम फ़ी बैग के हिसाब से काफ़ी है। और अगर आप दही का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी मुर्गियों की जल्द वज़न हासिल करने, तेज़ी से सेहतमंद होने में बहुत मावन साबित होता है। इसकी जो डोज़ रखते हैं, हम रखते हैं 1 किलो दही को एक बैग में मिक्स करते हैं। सामने की जानिब मैं आपको सिरका दिखा रहा हूँ, सिरका आपको इस कोली में डाल के इस फीड में मिक्स कर रहा हूँ। अगर यही सिरका फीड के एक बैग में 200 ml के हिसाब से मिक्स करें तो ये मुर्गियों के हाजमे को बेहतर करता है, ये भी मुर्गियों की भूख को बढ़ाता है और इससे भी मुर्गियों का बेहतरीन वज़न आता है। ये भी एक बेहतरीन टिप्स इस्तेमाल होती है इसमें। तो ये जो सिरका है, इसका बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि आप सिरके को किसी एक स्प्रेयर में, किसी स्प्रिंग मशीन में, पंप के अंदर डाल के उसको फीड के ऊपर से अच्छी तरह से स्प्रे करें, अच्छी तरह से स्प्रे करें मिक्स करके। ये सामने वाली जानब एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, कुकिंग ऑयल देख रहे हैं। कुकिंग ऑयल अगर आप 200 ml के हिसाब से मिक्स करेंगे खुराक के अंदर, इससे भी उनका हाजमा बेहतरीन हो जाता है और इससे भी उनकी खाने की सलाहियत जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो खुराक खाते हैं वो उनमें बेहतरीन हज़म हो जाती है। उनका जो जिगर है, उनका जो लीवर है, वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा मज़ीद ट्रिक्स भी हैं। ये जितनी भी आपको बातें बताता जा रहा हूँ, ये चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप ये तमाम की तमाम इस्तेमाल करें। अगर आप दही से, सिरके से, कुकिंग ऑयल से, किसी भी एक चीज़ से नताइज हासिल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी चीज़ों पर भी ख़र्चा करें। आपका मकसद ये होना चाहिए, अगर आप मुर्गी का मतलूबा वज़न अपने टाइम पे पूरा ना हो तो मुर्गी आपको अंडे नहीं देगी। वही मुर्गी, उसका जिस्मानी वज़न भी पूरा नहीं होगा, उसको अच्छे दामों में गोश्त के लिए भी सेल नहीं कर सकते। तो इससे लिए बेहतरीन तरीक़ेकार ये होता है कि आप हर हफ़्ते अपनी मुर्गी का वज़न करें। जो मुर्गी छोटी हैं उसकी आप छांटी करके उसको आप अलग रखते जाएँ। जो अलग की हैं, जो छांटी की हैं छोटी मुर्गियों, उनको बड़ी मुर्गियों की निस्बत 1 ग्राम या 1.5 ग्राम फीड बढ़ा कर रखें, और जो बड़ी मुर्गियां हैं उनकी खुराक वहीं पर कायम रखें, ताकि जिनका वज़न कम था, जिनकी आपने ग्रीडिंग की है, छांटी की है, उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाए, दूसरी मुर्गियों के साथ बराबर उनका साइज़ हो जाए, और फिर सब की खुराक एक जैसी करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जो नुस्खे बताता जा रहा हूँ, जो जो तरीक़ेकार बताता जा रहा हूँ, ये बिल्कुल आज़मूदा नुस्खे हैं। इसके इस्तेमाल से आप अपनी मुर्गियों का मतलूबा वज़न हासिल कर सकते हैं। अपने वक्त के ऊपर, मुर्गी का अपना वक्त के ऊपर मतलूबा वज़न हासिल करना इस बात की अलामत होती है कि आप उसको एक मुतवाज़न ग़िज़ा खुराक दे रहे हैं, आपकी मैनेजमेंट ठीक जा रही है और आप सब कुछ अच्छा लेकर चल रहे हैं। जो दूध की मलाई आप इस्तेमाल करते हैं वो या तो आप अपने किसी नज़दीकी होटल से भी ले सकते हैं या घरेलू पैमाने पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, अंगूरी सिरका जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जो आप खुश्क दूध इस्तेमाल करते हैं, एक और चीज़ है कॉर्मिनेटिक मिक्सचर, बाज़ार से मिलता है, ये हाजमे के लिए भी बहुत बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जहां आपकी मुर्गियां रखी हुई हैं, बांस या डंडे लाजमन लगाएं ताकि उसके ऊपर रात को वर्जिश कर सकें, इसके ऊपर बैठें। ये जो टोनी लेवर है, आप कोई भी अच्छा टोनी लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं,
کیونکہ جگر کی صلاحیت ٹھیک ہوگی تو ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا۔ خوراک اور پانی برتن پورے رکھنے کے علاوہ اضافی جگہ، متوازن غذا، ورزش کی جگہ، درجہ حرارت، نمی، ان ساری چیزوں کا باقاعدہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ انہیں متوازن غذا کے ساتھ ساتھ آپ اچھی ہوا بھی فراہم کریں گے، کھلی جگہ فراہم کریں گے تو برڈز کھانا پینا کرنے کے بعد وہاں پر ورزش کرے گا۔ تو ورزش کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے والی جو خوراک ہم نے دی ہوتی ہے، اس نے جو کھائی ہوتی ہے، اس کے پوٹے کے اندر جو ہوتی ہے وہ ہاضمہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ غذا کے اندر جو اضافی اجزاء ہوتے ہیں وہ خون کے اندر شامل ہو کے برڈز کے جسم کی طاقت کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے والی غذا جو برڈز نے کھائی ہے وہ ہاضمہ کرے گا، اس میں طاقت لے گا، دوسری خوراک کھائے گا اور طاقت جیسے جیسے جسم کے اندر اکٹھی ہوتی جائے گی ویسے ویسے اس کا جو پٹھوں کا سائز ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اور اپنے جسم کے اندر انڈوں والی مرغی ہے، وہ انڈے اندر جو غذائیت ہوتی ہے، وہ جو اس کا سفید پورشن ہوتا ہے، جو زردی ہوتی ہے، اس کو کیلشیم کو جمع کر کے چھلکا ہوتا ہے۔ تمام معاملات جو ہیں اس طرح سے حل ہوتے ہیں کہ جب آپ کے پاس کچھ ٹرکس ہوں، کچھ آپ کے پاس ایسے طریقہ کار ہوں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی مرغیوں کا وزن بڑھا سکیں۔ اور اس کے وزن بڑھنے کے لیے جو میں آپ کو جتنی چیزیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور سرپ ملتا ہے، اس کا نام ہے الفالفا سرپ۔ یہ بہت سارے پھلوں کا مکسچر ہے، ان کا میزہ ہوتا ہے۔ اگر آپ الفالفا سرپ کو بھی یوز کرتے ہیں تو 2 cc 1 لیٹر کے حساب سے 2 دنوں کے لیے، اس کے بعد آپ 1 cc 1 لیٹر کے حساب سے 2 دنوں کے لیے چلا دیں تو اس سے بھی ہاضمے میں بہترین فرق نظر آتا ہے۔ برڈز کے اندر جب بھی آپ خوراک کھا لینے کے بعد یہ جو برتن ہوتے ہیں تو وہ آپ نے باہر نکالنے ہیں یا پھر برتنوں کو اوپر لٹکانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ برڈز کو کھیلنے پھرنے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے۔ خاص طور پر جب آپ کے پاس چھوٹے چوزے آتے ہیں، وہاں پر ان کو خوراک کے اوپر لانا، پانی کے اوپر لانا۔ پہلے ہفتے میں مثلاً آپ کے پاس چوزا آیا 35 سے 36 گرام، آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک 7ویں دن اس کا وزن 70 سے 75 گرام کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ ایک وزن کا سیمپل لیتے ہیں، اس میں جو چھوٹے چوزے ہوتے ہیں وہ آپ پہلے دوسرے دن سے علیحدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چوزوں کو زیادہ درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے چوزوں کو 34 سے 35 اور چھوٹے چوزوں کو جیسے جیسے سردی محسوس ہوگی وہاں پر ہیٹ نیچے تک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ جیسے بھی چھوٹے چوزے ہوتے ہیں جیسے ان کو بڑے چوزوں کے برابر کرنا، تمام چوزوں کی ریس کو، دوڑ کو ایک جیسا کرنا، یہی آپ کی سب سے بڑی کاریگری ہوتی ہے۔ شروع میں آپ جب چوزا لے کر آتے ہیں تو آپ چوزوں کے اوپر بھی آپ یہ پروڈکٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ ان چیزوں کو آپ جب بھی استعمال کریں، ان کی ایک ڈوز ہے جو میں نے ویڈیو کے اندر بتائی ہے۔ تو مزید بھی اس حوالے سے کسی اور بھائی کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو، اس کا مرغی کا ویٹ گین میں، ان کے وزن حاصل کرنے میں کسی قسم کی پرابلم ہو تو وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی میرے بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو لازماً سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر بھی کویسچن کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم مرغی کو پوری جگہ اور نیچے صفائی وغیرہ کا عمل صحیح طریقے سے نہیں کریں گے تو مرغی کیسے انڈوں پر آئے گی؟ تو اس کے لیے یہ ساری ٹرکس تھی۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ میرے بھائیوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔